24 साल बाद सिलीगुड़ी नॉर्थ के इख्तियारसार शांति कॉलोनी इलाके में फिर से फ्री मेडिकल कैंप। गरीब डॉक्टर स्वपन राय की पहल। लगभग 24 साल बाद सिलीगुड़ी नॉर्थ के इख्तियारसार शांति कॉलोनी इलाके में गौरैया सेवाश्रम गौशाले में फिर से फ्री होम्योपैथिक मेडिकल कैंप शुरू होने जा रहा है। होम्योपैथिक के गरीब डॉक्टर के नाम से मशहूर स्वपन राय इस इंसानियत भरी पहल में मेडिकल सर्विस देंगे। मालूम हो कि लगभग 24 साल पहले आश्रम के उस समय के महाराज के समय में भी ये फ्री मेडिकल कैंप रेगुलर चलता था। हालांकि महाराज के जाने के बाद कैंप बंद हो गया था। अब नए महाराज के आने से ये सेवा प्रोग्राम फिर से शुरू हो गया है। आश्रम के सूत्रों के अनुसार ये फ्री मेडिकल कैंप हर महीने के दूसरे मंगलवार को पूरे दिन के लिए लगेगा, जहां आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को फ्री इलाज और सलाह मिलेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कैंप श्री श्री रीला महाराज की 104वीं व्यास पूजा के मौके पर शुभ तरीके से शुरू किया गया है। इसके अलावा 13 दिसंबर से 22 दिसंबर तक 10 दिन का भगवत पाठ और महासेवा का आयोजन किया गया है। इस प्रोग्राम में वृंदावन से महाराज हिस्सा ले रहे हैं। हर दिन भगवत पाठ के साथ साथ भक्तों में प्रसाद भी बांटा जा रहा है। स्थानीय निवासी इस पहल से खुश है। उनके अनुसार लंबे समय के बाद ऐसी फ्री मेडिकल सर्विस शुरू होने से इलाके के आम और गरीब लोगों को बहुत फायदा होगा। धन्यवाद। प्रणाम। গড়িয়া মঠ উত্তর ইকটিয়াশাল। এখানে আমার গত মহারাজ যে ছিল সেই মহারাজের সময় আমি ক্যাম্পটা শুরু করেছিলাম। তো মহারাজ স্বর্গলাভ করার পরে ক্যাম্পটা কিছুদিন বন্ধ ছিল। বর্তমান যে মহারাজ আছে তো মহারাজের উপস্থিতিতে এখন এই ক্যাম্পটা পুনরায় করার জন্য আমাকে আবেদন করেছে। তো আমাকে আবার সেই ভগবানের চরণ সেবা করার সুযোগ পেলাম। আমাকে খুব ভালো লাগলো। এই মাসের দ্বিতীয় মঙ্গলবার করে এখানে ফ্রি ক্যাম্পটি হবে প্রকৃত গরিব বাবা মা এবং ভাই বোনদের স্বার্থে। আপনারা সকলে জানেন আমার উত্তরবঙ্গে 15টা ফ্রি সেন্টার চলে এবং বাড়িতে 365 দিনই ফ্রি গরিব বাবা ভাই বোনদের সাথে। এবং এখানেও একটা আবার পুনরায় যেটা বন্ধ ছিল এটা আবার চালু হলো মহারাজের উদ্যোগে। এবং এখানে প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় মঙ্গলবার দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত। সকলে মনে রাখবেন। একটু সংবাদ মাধ্যমকে অনুরোধ করব সকলে আপনারা একটু শেয়ার করবেন, প্রকৃত গরিব বাবা মারা এসে যেন এখানে উপকৃত হয়। ধন্যবাদ। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। আজকে কি কি বলেন। হরে কৃষ্ণ, সবাইকে দণ্ডবত প্রণাম। আমার এখানে গত 13 ডিসেম্বর হইতে 22 ডিসেম্বর পর্যন্ত 10 দিনের ভাগবত পাঠ মহাসভার আয়োজন করা হয়েছে। শ্রীধাম বৃন্দাবন থেকে ভক্তি শ্রদ্ধেয় তুলসী ভক্তি বেদান্ত ভক্তি গোবিন্দ মহারাজ তিনি এসেছেন। আর আমাদের এখানে আগামী 22 তারিখ পর্যন্ত ভাগবত পাঠ ইত্যাদি চলবেন। তৎসঙ্গে আমাদের গরিবের ডাক্তার মাননীয় শ্রী স্বপন রায় মহাশয়, উনি আগের যে মহারাজ ছিল তখনও এই ক্যাম্পটি এখানে এই হোমিওপ্যাথিক ক্যাম্প উনি করেছিলেন। তো মাঝখানে বন্ধ হয়ে গেছিল কোনো কারণবশত। তা আবার পুনরায় ওনাকে আমি এই পরিষেবাটি এখানে করার জন্য চালু করার জন্য ওনার কাছে আমি আবেদন করি। সেই আবেদনে উনি সাড়া দিয়ে আজ থেকে প্রতি মাসের দ্বিতীয় মঙ্গলবার করে তিনি এখানে এই জনগণের সেবার জন্য, জনসাধারণের সেবার জন্য তিনি একসঙ্গে মানে মাসে একবার বসবেন, একদিন একবারে প্রায় 1 মাসের করে প্রায় ওষুধ দেবেন। আপনারা সকলেই আসবেন। আমাদের যে অনুষ্ঠান এখন মহাসভা চলছে, এখানে বিভিন্ন রকমের ধর্মীয় অনুষ্ঠানও চলছে। আপনারা সকলেই এখানে সহযোগিতা করবেন। ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ। रॉयल ओक ईयर एंड सेल है, प्राइस गिरेंगे, स्माइल बिग होगा, होम मेकओवर करेगा, सेव भी करेगा, 70% ऑफ, घर शाइन ग्लो करेगा। रॉयल ओक डील ग्रैब करो, साल का सबसे बड़ा वाव करेगा। Damro Christmas and New Year sale is back with fabulous offers. Celebrate the season of joy with our exclusive living room and office furniture collections. Explore the all-new Christmas and New Year range at your nearest Damro showroom. Visit today and bring home happiness with Damro. What's your favorite beverage? A strawberry milkshake. Ovi, Agnipat. Food, Butter chicken. Home interiors, Homeland. by getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us.
Home Lane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्क कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813।